Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kumilik miawhag sa katawhan nga pahimuslan ang 20 kaadlaw nga registration alang sa barangay ug SK elections. Sa 60 ka mga pulis sa dakbayan sa Sugbo gipailawom sa mandatory drug test. Kanhi kandidato sa pagkamayor sa usa ka lungsod apan napildi gidakop human nagpabuto og armas. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Commission on Elections Cebu Province miauhag ngadto sa mga gusto mobotar nga pahimuslan ang 20 kaadlaw nga registration period alang sa barangay ug SK elections. Mitambag usab sila nga mas maayong sayuhon ang pagpangrehistro inay magpaabot pa sa deadline. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giauhag sa Commission on Elections Cebu Province ang mga Subuanon nga pahimuslan ang pagbukas na niya sa voters registration sa sunod buwan. Ipaigay ng pagparehistro alang sa mga bot makabutar sa barangay and Sangguniang Kabataan elections karong Hulyo 4 ngadto na sa 23. Nagkanayon si Acting Provincial Election Supervisor Attorney Jerome Brillantes nga nagpadayon ng pagpangandam silang mga buhatan sa kalungsuran alang niini. Gawas sa mga first-time voters, ilakip usab sa mga atimanon ng panahona ang mga magpa-reactivate sa pagkabotante o kadtong nibalinog laing lugar aron makabotar. It's up to the Kinbank, no, to see to it kung sabag may kinahanglan ba og extension, but for us, no, nasa field kung that will be the time limit, so kana na gid mo ang ganahan kay we have to prepare pa, no, we have a lot of things to do, no, because this election is not an easy task for us, no, so daghan-daghan pa tong preparation. Sama sa ubang ng labay nga mga eleksyon, dagan usab ang gipangandam silang habig alang sa pagpahigay na unya sa barangay SK elections kung mahinayon man karong Disyembre. Mao giawhag niya ang ubang mga mobotar nga sayuhon na lang ang pagpahimo sa registration period inay magpaabot pa sa ting deadline. Apan mag-agad pa sila gikan sa national office kung ado na bay laing hugna o di baka extension sa registration human niini. So ako na siyang giawhag na please ayun na to town pag iwato ng let arrange the Banyada habit, no, as early as of July 4, no, visit your election officers, respective election and register or mag-transfer ba mo o whatever na inyong ganahan nga mo kuha. So, mas mayo earlier. Mahimong magparehistro ang mga nasa 18 anyos pataas alang sa barangay elections. Samtang 15 ngadto na sa 17 anyos usab ang moparehistro alang sa Sangguniang Kabataan elections. Itandisan ng labay nga eleksyon, mano-mano ang pagbotar sa ilang mga kandidato gikan sa chairman hangtod na sa gidaganon sa councilors. Gian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan ug mga kandidato ubos sa Team Ahong Team Libre hingpit na nga nanumpa sa ilang katungdanan. Mayor misaad nga padayong ipatuman ang mga proyekto ug programa hilabi na sa pagpalambo sa turismo sa syudad. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Higpit na nga nanumpa sila nga katungdanan ng mga midaog nga kandidato sa Team Ahong Team Libre. Kagahapon nga adlaw pinanguluhan ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan. Keno duman nga ang Team Ahong Team Libre una nang nakaangkon og landslide nga kadaugan sa miaging piniliay. Gawas kang Chan, lakip nga nanumpa mao silang re-elected Vice Mayor Celsi Sitoy, Congresswoman-elect Cindy King Chan ug ang 12 ka mga konsehal ubos sa mga partido. Din gihimo ang kalihukan sa J Park Island Resort and Water Park. Gisad hinon ni Chan nga iyang palambuon pa ang sektor sa turismo sa syudad, taliwa sa mga hagit nga nahiaguman sama na lang sa COVID-19 pandemic. Pangayon hinoon sa mayor ang tabang ni incoming Tourism Secretary Cristina Frasco Calabot nini.
We are optimistic that with a Cebuana in the tourism department in the person of the incoming Secretary, Cristina Garcia Frasco, the much needed boss to help revitalize tourism is not far from sight. Lakip sa mga proyekto nga tagan na sabog pagtagad sa mayor, mga pagpalambo sa medical ug dental services, pinagi sa libreng serbisyo program, bayanihan projects ug uban pa. Gimando usab sa mayor ang pagpadali sa paghuman sa Lapu-Lapu City Hospital, pag-procure og mga state-of-the-art equipment ug ang pagsugod na sa ilang socialized housing project. Igniting the construction of the new Lapu-Lapu City Hospital and expanding the services therein. With the state-of-the-art medical equipments as par with its private counterparts, the Lapu-Lapu City Hospital is now capable of managing selected complicated medical cases. Fox and Fanny Inso. CC Tianus. Samtang gipahigayon karong hapon ang mass taking sa One Cebu Party dinhi sa Marco Polo Plaza Hotel nga gipanguluhan ni Cebu Governor-elect Gwendolyn Garcia. Samtang ang inaugurasyon usab gitambungan ni Vice President-elect Sara Duterte ingon man ni kanhi Press Secretary Harry Roque. Ang dugang detalye nini ato paminaw ang live report ni Gian Navarro. Gian? Dennis, giatangan karon ang pagsugod diri sa Marco Polo Plaza Hotel alang sa One Cebu inauguration. Niyata nimutang din nga maura sa Dennis diri sa Grand Ballroom area sa Marco Polo Plaza Hotel. Diin ang giatangan nato ang pag-abot sa mga special guest mao sila nga incoming President Bongbong Marcos o incoming Vice President Sara Duterte. So di atangan no sab nato ang pagpanumpa ni Governor Gwendolyn Garcia isipa re-electionista Dennis o pagkauman niya pagkasundan kini sa pagpanumpa sa mga congressmen, sakop sa provincial board, mga mayor, konsehales o kinsa mga sakop sa One Cebu ingon man ang iyahang mga kaalyado. Sa wala pa ang pagsugod o sa wala una pa aning main na program ni paigay na sila kaganiha og Thanksgiving Mass der mismo sa Nabi area nga gipanguluhan ni Monsignor Roberto Alesna o pagasundan kini sa pagyatangan karon nga program diri sa Grand Ballroom area nga mao ang mismong highlight nga mao ang inaugurasyon. Ilaw man usab sa pagyatangan usab sa mga bisita ang mga mensahe gikan nila nga BBM o Sara. O kung ato nga may numduman ang mao nga tandem Dennis do nakakuha sila og dakong boto sa nakalabay nga eleksyon ni Minilyon ang ilang nakuha nga boto. Kini man nga gi-endorse sa One Cebu ang BBM Sara sa nakalabay nga presidential election. Pagkahuman sa selebrasyon o ang inaugurasyon din adunay may tabong nga dinner party diri gyapon sa Marco Polo Plaza Hotel Grand Ballroom. Dennis? So Gian, humanagid ang mass taking or nagsugod na or wala pa? Gian? Yes, Dennis. Go ahead, Dennis. Nagsugod na o nahuman na ba ang mass taking or wala pa? Gian? Go ahead, Dennis. Yes, go ahead, Dennis. Go ahead, Dennis. Nahuman na ba ang mass taking or wala pa nakasugod or nagsugod na? Unsa may nahimo karon di activities? Sa pagkakaroon Dennis do wala pa nagasugod ang ato ang main na program karong hapon na. Gumikan kay giatangan no usab karon no sa pagkakaroon wala pa man niabot ang giatangan nga guest nga mao sila nga President-elect Bongbong Marcos o siya Vice President-elect Sara Duterte nini nga mga orasa. Og giatangan inigaputan na diyan na magsugod ang mismong program. Dennis? Si Congressman Pablo Jan Garcia naa ba Gian or wala? Kamagyan Dennis? Si Congressman Pablo Jan, nakit-ani mo diha or wala pa? Ana mismo sulod sa venue no si Governor Garcia ingon man ang iyahang mga kaalyado niya diya sa One Cebu. Even ang mga Dili, ako pangutana giyan si Congressman Pablo Jan Garcia sa 3rd District. Mga outgoing nga mga officials nga mga kaalyado sa One Cebu. Present usab diri aron tingon mo saksi sa maong inaugurasyon din gila. Kung tumay namduman gilagwa din ni Governor Garcia nga historical ang mamahimo nga mass oath taking sa mga nakadaog nila nga
mga kaalyado from the provincial level hangtod na sa local level, Dennis. Gian, akong pangutana ni Mugian, nitambong ba si Congressman Pablo Jan Garcia nga mo'y nagda sa kandidatura ni Isko? Kamagyan, Dennis, medyo naputol-putol ni. Balikan ta kakaroon taod Gian sa ibuhang live report, no? Kay para di ta magsaba siguro kay ngadto, di magdungog sa mao nga report ni Gian. Mga lehitimong tricycle driver ug operator sa syudad sa Mandaue makadawat na sa ilang 5,000 pesos nga fuel subsidy sugod Webe sa San Roque Parish sa Barangay Subang Dako. Sigo ni Julia Ballesteros, Assistant City Treasurer, nipagawa sila og kapin 4.7 million pesos alang sa 957 nga drivers og operators. Sigo ni Ballesteros nga ang fuel subsidy nga ihatag sa kagamhanan sa dakbayan tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa krudo. Ang distribution sa Webes sugod alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, samtang kutob lang sa alas 12 sa udtuig Hulyo 1. Busa giawhag niini ang mga benepisyaryo nga kuhaon ng ayuda sa nakaschedule nga adlaw. Magkuan naman ni kay month end man niya. Dapat man ni magkanang liquidate basta month end. Kay requirement man. Problema sa kakuwang sa transportasyon sa dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa rush hour, gipangitaan na og solusyon sa kagamhanan sa syudad. Usa sa gitan-aw nga long-term solusyon ang service contracting. Apan dugay pa kining matuman hinungdan sa pagdeploy sa mga city buses alang sa gitinguha una sa dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipangitaan na karon og solusyon sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang kakuwangon sa transportasyon sa syudad, ilabi na panahon sa kagabhion. Kini sigon pa ni Konsehal James Anthony Cuenco, chairman sa Committee on Transportation. Ganihang buntag si Cuenco uban ni Konsehal Philip Zafrao ubang opisyal sa Cebu City Government sama ni Attorney Jerry Carillo, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakigtagbo sa mga stakeholders ug transport groups kini aron makaumulog pa maagi isip tubag sa problema nga giatubang. Sa meeting ganihang buntang na-identify nila ang hinungdan sa maong problema o kinimo ang taas nga presyo sa produktong petrolyo. Diin ang mga traditional jeepneys matud pa kutob na lang sa alas 5 sa hapon ang biyahe nila sa kadalanan sa dakbayan. Kay sigon pa sa mga drivers, daghan ra ang pasahero sa buntag kay padulong manarbaho ang mga tao ingon man sa hapon nga tinguli sa mga trabahante. Matud pa inigbalik sa mga jeepney drivers giingong mingaw na og menos ang mga pasahero ug diha matud pang maalkansi ang mga drivers. Kabahin sa solusyon nga gipresentar ni Konsehal Cuenco sa kakuwangon sa transportasyon sa syudad, mga augmentation sa mga buses apan ang mga drivers mingon nga okay kini apan kung mahimo i-priority sila. Fill in the job, especially kadto sa doon na mga roads mga busy kayo, doon na po yung nga di tayo congested ang roads. So ang ginasay na mo ang kaning disaster CDDRMO para pag-monitor na for 2 days. To identify yun sa mga choke points sa mga critical na mga points sa kailangan ng augmentation. Matod di Cuenco, sa dili pa sila mo-augment sa mga city buses, nauyunan nila sa mga operators nga paibaon una sila aron makapadagan sila og dugang units sa mga lugar nga kuwang og transportasyon. Apan, kung dili gyud makabot ang demand, diha na mo-augment matod pa ang syudad og mga buses. May tungod sa proposal sa konsehal nga service contracting, si Cuenco miasoy nga uyon sila ni iniapan ang problema. Dugay pa kini mahitabo tungod kay maginhangan pa man kining approval sa konseho sa syudad. Mag-public hearing pag uban panggikinahanglan aron kini mapatuman. Pursue that, kay maugid na ang kuan long-term solution. Mo na, ang immediate solution nato sa pagkakaroon is to kuan deploy more units. Actually, daghan mag-units, daghan mag-available na units. Di lang, kuan lang mo pasada. Kuan, sa cost of fuel, sa todo. Ang kansi ang problema nila kay one way ra ba? Anong kodexan, kada sa hapon, sa duguli. Okay ra, but when they turn about, pag balik tayo ka sa ulit, balik na po sa may kulon na po balik, wala man na kay one way na ba? Si Mayor Michael Ramos siyang bahin mimando na sa iyang tao Attorney Colin Rosell arong pagtuki ilabot sa planong service contracting nga gitinguha ni Konsehal Cuenco. I am now with my EPP, Deputy Vice President, my Pisari, Secretary to the Mayor, Attorney Colin Rosell. Okay, you will have to get into the bottom about this, but under level
report to me the rationale, rightly, or amend the circumstances. And likewise, the financial department about Desime Padilla, CC10 News. Musunod sa isinta ka mga pulis sa dakbayan sa Sugbo gipailawom sa mandatory drug test kana uguban pa sa atong pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, linya sa kuryente mo'y gitumbok na posibleng hinungdan sa sunog nga niugdaw sa kabudiga dito sa lungsod sa Liloan amihanang bahin sa Sugbo. Matod ni Suji Mindaros, ang ground commander sa Liloan Fire Station, nga padayon pahinuon ang gisuta kung posible ang sirkumstansya sa pagsilaob niini. Dugang ni Mindaros nga natumbok na usab kung asa dapit sa budiga nagsugod ang sunog apan gipaubos pa kini sa verification. Ang sunog sa usa ka budiga sa barangay Hubay niadtong Domingo nagbilin og moabot 175 milyones ka pesos nga danyos. Nadawat sa kabumiruhan ang alarma sa sunog alas 3:08 sa hapon og hingpit kining naugdaw human sa alas 2 sa kadlawon niadto ng Lunes. nakuha na initial na information sa atong investigador with the duty guard. Doon na sila na matisan ng gulong ang mission. I-vibrate daw ang portion na itong i-identify nila na posible nga maoy. Nakikita na coordinate ang fire, i-vibrate daw ang wire niya. Ilang interpret na medyo actually arching tingali kay nagsugod na padong sa transformer padong at area. I-vibrate so ilang interpret na marang ni arching tingali o doon naman na mga problema sa electrical. O itong ikurog ang wire. Mga representante sa mga lokal nga komunidad dinhi sa Sugbo ug climate campaigner ni pahigayon og rally at ubangan sa San Miguel Corporation compound sa syudad sa Mandaue. Ilang gipanawagan sa SMC sa paghunong sa plano nga magbutang og fossil fuel power plant sa Lapu-Lapu City sa Cebu, tabango sa Leyte ug San Carlos City sa Negros Occidental. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Umaon sa katauhan, panalindan. San Miguel Corporation, umaon sa katauhan, panalindan. San Miguel Corporation, na umaon sa katauhan. Usa ka protesta ang gihimo kaganinang buntag sa mga representante sa lokal nga komunidad dinhi o climate campaigner batok sa San Miguel Corporation at ubangan sa compound niini nga nahimutang daplin sa National Highway sa syudad sa Mandaue. Panawagan sa grupo sa SMC nga suspensohon ang plano niini nga magbutang og fossil fuel power plant sa Lapu-Lapu City sa Cebu, tabango sa Leyte ug San Carlos City sa Negros Occidental. Ang SMC giingong nagplano nga magpatukod og 1.5 gigawatts o 1,500 megawatts sa liquefied natural gas power plant sa Kabisayan nga kabahin sa 13.042 gigawatts sa unom ka proyekto nga plano niini nga tukuron sa tibuok nasod. Ang LNG usa ka liquid form sa fossil gas, laing klase sa fossil fuel nga mopagawas og methane. Ang methane laing greenhouse gas nga adunay warming effect nga hangtod 80 o 90 kapilo nga mas grabe sa carbon dioxide sud sa 20 ka tuig nga time scale. Worldwide ni siya nga phenomenon nga kung dugang pataog pagtukod og mga planta sama sa LNG, dili nato protektahan o dili nato siguro nga magpabilin sa 1.5 level ang kainiton sa planeta. So mahimo siyang catastrophic. Mahimo siyang point of no return. Pagpasabot, catastrophe, mga drought, mga sama sa Odette-like na mga bagyo, no? Mahimo siyang natural nga phenomenon. Ang acidification sa dagat. Ya dita gusto ni ana kay dili sa atong henerasyon ang atong kabataan, no? So, by the year 2050, gitarget nato nga wala na fossil gas, wala na fossil energy. Plano usab sa grupo nga makigtagbo kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan aron pagtuki kabahin sa posibleng kadaot nga mahimo sa liquefied natural gas power plant. Karon pa lang ato nang himuon nga dili ta magdugang og greenhouse gases emissions. Matud nila nga adunay daghang laing pamaagi aron makabaton og kuryente sama na lang sa solar o guban pang renewable energy.
Mary Rose Garino, CCTN News. Departamento sa Panglawas din sa Central Visayas ni padana og tabang sa lungsod sa Barili nunod sa padayong pagsaka sa kaso sa tipos. Naghimo na usab sila og investigasyon aron masuta kung unsay hinungdan sa pagkuyanap sa maong sakit. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Nipasalig ang Department of Health Central Visayas nga mohatag og dugang tabang aron matubag ang nagkataas nga kaso sa typhoid fever sa lungsod sa Barili probinsya sa Sugbo. Sa press conference sa DOH-7 ganihang buntag, sila mipahibaw nga nanghatag na silang test kits aron tabangan ang kagamhanan sa lungsod sa Barili pagtubag sa nagkasaka nga kaso sa tipos sa ilang lugar. Ang DOH-7 nihatag og dili mo menos 50 ka typhoid kits ug mopadala sab sila og rectal swab kits aron pagtabang sa local health officials pag-ila sa mga individual nga kumpirmadong naigo sa Salmonella typhi bacteria. Mato ni Dr. Ronald Jarvik Buscato, medical officer sa DOH-7 nga mopadala sab sila og dugang healthcare workers sa lungsod sa Barili aron pagdeterminar sa hinungdan sa pagkatap sa tipo sa lugar. Ingon man, medical equipment sama sa hospital beds pagtubag sa pagdagsa sa mga pasyente sa infirmary ug district hospital sa lungsod. Mopadala sa bang DOH-7 og aquatabs aron gamiton pag-treat sa tinubdan sa tubig sa lugar nga unang gituang hinungdan sa pagkuyanap sa tipo sa dili mo menos 5 ka barangay sa Barili. Every other day na update sa nato ang mga needed nila nga meds, kapag nangayos sila additional nila nga community nga commodities like jerrycans, aquatabs, even mga damit sa hospitals. Nangayon na sila nato and we're doing our best to provide this kay bawman pati naman yun automatic na makahatag ang DOH karon, especially because of the universal healthcare. Personally sa program, medyo di na yun may how do I say, di namin maka-afford yung makahatag dahil unlike before. So, we're trying to look for this kung asa nato ni sila makuha. Sa kasamtangan, ang DOH-7 miingon nga nagsugod na sab sila sa paghimo sa investigasyon sa pagsaka sa kaso sa tipo sa maong lungsod. Sa ilahang initial findings, mitugma kini sa punto sa Municipal Health Office nga walay klarong sanitation matod pa ang hinungdan. Apan, wala kini nagpasabot nga giwagtang na nilang ubang hinungdan sama sa contaminated water pipes nga gigamit pag-deliver og tubig sa kabalayan. The most common would be the water source, but let's not discount the handling of food, the preparation of food, and of course the sanitation in the community. Subling giawag sa DOH-7 ang publiko dili lang ang tagalungsod sa Barili nga i-practice ang proper sanitation ug hygiene aron malikayan nga matakbuyan sa sakit nga tipos. Nasayran ang Salmonella typhi usa ka bakterya nga mahinungdan sa typhoid fever, makuha kini pinaagi sa pagkaon o pag-inom og kontaminadong pagkaon o tubig. Ang sintomas sa typhoid fever mao hilanat nga dugay mawala, fatigue, labad sa ulo, kasukaon, abdominal pain, constipation o diarrhea. Kini matod pa sa World Health Organization. Giawhag sa DOH kadto mga individual nga nakasinati sa mga sintomas nga magpatan-aw dayon sa doktor. Sa pagkutlo ning maong balita, ang lungsod sa Barili dunay 98 ka individual nga naigo sa typhoid fever ug 3 ang nakalas. Desime Padilla, CCTN News. Walay tinunan sa pampublikong tunghaan sa Central Visayas nga nataptan sa COVID-19. Kinigikan sa pagbukas sa face-to-face classes taliwa sa nagpadayong hulga sa COVID-19. Mato ni Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director sa Department of Education Region 7, nga kini nagbatuod lang nga gisunod sa mga tunghaan ang protokol. Nasayran mo abot na sa 91% ka mga pampublikong tunghaan sa Central Visayas ang nakasugod sa limited face-to-face classes. Ang nahabiling 9% kasamtangan pa nga ni proseso sa mga requisitos ug sagad nila mga dagkong tunghaan nga daghan og mga tinun-an. Gipaniguro sa DepEd 7 ang pagtuman sa health protocols nga maoy rason nga gibahid ang schedule sa mga tinunan sa mga tunghaan aron dili magdasok. Papasalamaton si Jimenez sa mga tinun-an, ginikanan nagkadaiyang local government units ug uban nga mga ahensya sa gobyerno sa kooperasyon sa pagbalik sa pisikal nga klase.
Samtang sa laing balita, sa 80 ka mga pulis sa dakbayan sa Sugbo gipailawom sa mandatory drug testing karong adlaw sa pagpangulo sa PNP Regional Crime Laboratory Group. Ang kasayuran ihatod sa atong CNU media intern nga si Mary Ann Rose Malaya. Gipaubos sa mandatory drug test ang 60 ka mga pulis sa lain-laing police station sa dakbayan sa Sugbo, kiniisip kabahin sa gikinahanglan alang sa pagpadayon sa ilang trabaho. Ang drug test gipanguluhan sa PNP Crime Laboratory 7 sulod sa campus sa Cebu City Police Office ganinang buntag. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa CCPO, tinguha nining maong drug test aron masiguro nga ang kinatibuk-ang puwersa sa mga kapulisan sa Sugbo dili tigamitan sa ilegal nga drogas. Ang drug test kabahin usab sa programa sa PNP nga mao ang internal cleansing nga mao'y mando ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa iyang paglingkod sa katungdanan unom katuig na ang nilabay. Muna ni atong mandatory nga drug test sa tanang personnel. Required din nato nga 100% sa tuwang personnel will undergo drug testing. Dugang ni Parilla nga wa pa makatunga sa tibuok kapulisan sa dakbayan ang napaubos sa drug test. Tungod kay nahutdan og testing kits, hinungdan nga nalangay kini. Apan gipaspasan na karon ang pagpahigayon niini inabagan sa City Health Service sa dugang pondo sa mga butang nga gikinahanglan. Pagkatangtang sa serbisyo ang mamahimong silot ni adtong mga personnel nga magpositibo sa drug test. As usual, dismissal from the service. Wala na idaghang pagutana. Sa pagkutlo ning balita, wala pa'y impormasyon nga adunay nagpositibo sa paggamit sa ilegal nga drogas. Mary Ann Rose Malaya, CNU Media Intern, CTN News. Musunod, kanhi-kandidato sa pagkamayor sa kalungsod apan napildi gidakop human nagpabuto og armas. Kana ug uban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, kapulisan nakasakmit og kapin 109 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas sa usa ka adlaw nga dungan nga anti-criminality and law enforcement operation dinhi sa Rion 7. Mga armas lakip na ang mga most wanted persons na dakpan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa 109.1 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sa usa ka adlaw nga dungan nga anti-criminality and law enforcement operation sugod nitong Sabado, Hunyo 24, 2022. Sa datos sa gipahibaw sa Police Regional Office 7, nakalusa na kapulisan og 155 ka mga bypass operation nga miresulta sa pagkasakmit sa kapin 16 ka kilo sa gituang shabu. Sa illegal gambling nakadakop sila aga 296 ka suspitsado, di lang na embargo aga 20 ka pesos nga kwarta isip sugal og pagkasakmit usam sa mga gamit niini. Mabot usam sa 216 ka mga armas og eksplosibo ang nasakmit og gitahan sa nagkadiang police station sa Central Visayas atol sa 183 ka operations din 13 ka mga tao ang napusasan. Samtang sa wanted persons nakadakop sila 206 din 17 niini. Gila nga mga most wanted persons nga gipang turnover na ngadto sa korte nga may nag-issue sa ilaga mga warrant of arrest sa nakadiyang nga mga kaso. Tungod na gihangop ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, hepe sa Police Regional Office 7, ang manampuson nga nahimo siya nga mga tao gani adunay nagpaabot kanila nga mga pasidungog sa mosunod nga flag raising ceremony. Gipasalamatan usab niya ang publiko nga dakong natampo sa pagkasakmit sa illegal nga drugas ug ubang matang sa kriminalidad sanglit sila aga naghatag sa impormasyon ngadto sa kapulisan. Ang naguna nga police office nga adunay labing daghan nga nasakmit nga illegal nga drugas mao ang kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Niadtong Sabado nga nakakuha sila ga 16 ka kilo sa gituang shabu nga gisundan kini sa Cebu City Police Office nga adunay 2.4 milyones ka pesos. Samtang ang daghang nadakpan usab nga mga most wanted persons mao ang kapulisan sa probinsya Sugbo ug adunay usa ang namatay sa anti-illegal drug operation nga nahitabo dito sa lungsod sa Barili. Yes, sa Cleo nato sir, it's good to note that ang ato ang campaign against illegal drugs, illegal gambling, loose firearms and wanted persons na-sustain yun nato. And though after the Cleo and Sempo, it was marred by this incident, no, which is an isolated incident naman siya na matawag. Sa ato ang pag-conduct og simultaneous operations
sir, around 66 operations were conducted all over Cebu province. Then sa ato ang illegal gambling, 34 operations. Then sa wanted person nato, 83 operations were conducted and 90 operations against loose firearms. And out sa 66 operations sa anti-illegal drug operations natay died during police operations sa Barili. Arnold Bustamante, CCT News. Tulo ka bang giitang sakop sa salisigang nga taga Metro Manila nga nakabiktima og dakong kantidad sa usa ka negosyante og buwad sa Tabuan Public Market na dakpan sa hot pursuit operation sa Sawang Calero Police Station. Mga kaubanan niini nga pabiling gawas nun gi-monitor sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipangbalhog karon sa Sawang Calero Police Station ang tunog ka mga sakop sa salisigang nga taga Metro Manila human sila madakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan atong Sabado, Hunyo 25 sa alas 9:30 sa buntag. Ang mga nadakpan ginang sila nga Mark Anthony Tabhan Rosales 31 anyos, Macmac Garcia Mendoza 32 anyos ug Rovilina Tabhan Rosales 40 anyos nga puros taga Kagitingan, Tondo, Manila. Mato ni Police Major Iranio Sanchez Regidor, hepe sa Sawang Calero Police Station 6 nga alas 9:30 sa Sabado sa buntag. Doon tawag sa telepono ang ilang na dawat may kalabutan sa insidente sa kawat. Ilahang nasuta nga human makuha ang bag nga doon sulod nga dakong kantidad. Daring namiya ang grupo ug nanakay matod pa kini og jeepney paseroan sa wala matino nga destinasyon. Dali sila nga miresponde og ilang nahibawan nga naigo na sila sa mga sakop sa salisigang nga taga-kauluhan. Milusa dayon sila hot pursuit operation uban sa mga force multipliers ug ilang naapsan ang tulo ka mga suspitsado og nadakpan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ang modo sa mga suspitsado ilang istoryahon ang kahira o sa dihag malipat na kini dito nakuhaon ang kwarta nga gibutang sa hunos o baka bagang isudlan sa kwarta. Yes, ang dihagid sa ilahang sud sa ilang establishment kay ang ilang buhaton na ni ilahang salisi man ni ilahang i-distract ang kaning kwan. I-distract nila ang kahira or ang tagiya. And then ang usa mulipot mukuha na dayon sa kwarta. Gihulagway ni Parilla nga organisado ang maong grupo tungod kay human madakpan ang tulo ang laing kauban ini nga mo'y gipasahan sa kwarta. Mibalik kini ngadto sa Tabuan Public Market ug giuli ang kwarta nga mobalor sa dulaan 400,000 ka pesos ug mihangyo nga dili na mopasaka og kaso sa mga kaubanan. Gituhuan nga daghan pa nga mga kaubanan sa mao nga mga sakop sa salisigang nga napakaron sa syudad sa Sugbo nga padayon pa nga gawas nun og nangita pag mabiktima. So organize ni sila kay ngano apan nga nadakpan ni nato sila doon na dayon ni sitol ngadto sa atong complainant gibayran giuli ang kwarta. So 300,000 accordingly dili na nang tamo file kay giuli ang kwarta. Nasay nakawatan og 50,000 giuli sa nang 50,000. Naihitaw nga miuli. So mo ni siya nga ang ato ang yes, organize ni sila. Grupo. Yes. Tagalog speaking. Gimanduan karon ni Parilla ang tanang unit sa kapulisan ug ang 11 ka mga police stations nga monitoron ang lihok sa mga grupo dungan sa uhag sa katawhan nga magbantay usab. Giingong gikan sa Boracay ang grupo ug gamidiretso kini sa probinsya sa Sugbo. Diin nakaigo usab kini sa lungsod sa Barili ug milarga kini paingon ngadto sa Bohol hangtod nga mibalik sa syudad sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCT News. Kanhi kandidato nga naparot sa pagkamayor sa mga lungsod dinit sa probinsya sa Sugbo ikiha na sa kapulisan. Human nga gialarma nga nagpabuto og taas nga kalibre sa armas gawa sa usa ka mahalon nga kondominium diya sa barangay Busay. Kapulisan posibleng mo rekomendar sa Piero 7 nga ipakansilar ang lisensya sa armas niini. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Giandam na ang kasong alarm and scandal, illegal possession of firearms ug pagkupot og illegal nga drugas batok sa kanhi kandidato sa pagkamayor sa lungsod sa Medellin niadtong 2013 apan naparot human gialarmahan sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics on SWAT team nga nagpaputo og taas ka kalibre sa armas sa gawas sa kondominium sa barangay Busay sa siyudad sa Sugbo. Ang suspitsado nga si Roberto Maria Herbosa Herrera, 52 anyos, usa ka real estate broker, gireklamo sa mga okupante sa usa ka kondominium tungod siyang pagpabuto sa kalibre M4 carbine rifle.
pistol sa makadaghang higayon. Dali nga meresponde aga mga pulis ug ilang naabtan aga suspitsado sa sulod siyang kondominium ug didto nagpasad ang laing-laing kalibre sa armas kini sama sa duha ka .556 M4 rifles, duha ka 9mm pistol caliber carbines, usa ka Glock 19, usa ka 1911.45 caliber pistol, daghang nga mga bala ug taser. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga gipasayatan ni Herrera nga adunay siya mga papeles sa mga armas sama sa tag-asa kalibre sa armas apan ang Glock lang ang iyang napakita nga adunay lisensya nini. Gawa sa armas nakuha sa siyag usa ka puto sa gituang cocaine ug ang mga pinaugang dahon sa marijuana sa iyang posisyon. So we inspected the place thoroughly and dito nakita along with the firearms ang cocaine, alleged illegal drugs nga identified as cocaine and alleged illegal drugs nga gi-identify nila nga marijuana. Dugang ni Makatangay nga maupalawang pa sila silang investigasyon nganong nakaangkon og daghang armas ang suspitsado. Diin ang tag-as ka kalibre dili mamahimo nga mapanag-iya og sibilyan. Sanglit ang gobyerno lang ang adunay katungod nga makapanag-iya niini. Human unya sa pagpasaka og kaso mo rekomendar sila ngadto sa Civil Security Group nga i-revoke ang lisensya og permit sa suspitsado. Kung naman siya niini. Actually dili dili siya malisensyahan ani kay kari para man sa mga law enforcement na uniformed men. So that remains to be one aspect that needs to be investigated, why he was able to obtain these types of firearms in his possession. Ipasabot si Makatangay nga hugot nga ginili sa balaod ang pagbabuto og armas bisan asa nga lugar, salit magkahatag kining peligro sa mga tawo nga naa sa palibot. Alang sa mga lehitimong gun holders, giawhag kini sa kapulisan nga dito lang sa mga firing range magpabuto sa mga armas kinarong paglikay sa disgrasya. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kung nagtinguha ka nga magmalipayon sa kinabuhi, puy ang kinabuhi nga mo'y itinguha sa Ginoo alang kanim. Kinanglan nga ayohon nimo pagpili kung unsaon mo paggamit ang imong oras. Ang pagdali-dali sa paghimo mga desisyon nagkahulugan nga ang nagmando kanimo mo ang imong tawhanong pagbati ug dili ang Espiritu Santo. Ang Ginoo nahigugma kanato kay kita iya mga anak. Busa dili gyud siya gusto nga adto kita mapunta sa dawtan. Busa nagtinguha gyud siya nga kita mamati kaniya sa tanang higayon. Kay diha sa iyang pulong atong hipalgan ang kalina. Kung asa ka man dag-a sa Ginoo, diha taliwala siyang kabubuton mo ang labing luwas nga dapit alang kanila. So, mo kani nga itong lamdag kaungan lawa. Mao katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.